By the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am. Karoon na din ako, nakarealize bitaw ko nga. Lapit na si Mami Bay sa iyang kahimtang, sa iyang kalisod, iyang kong lalutuan ng paghapon. Na, after na nagluto, iya pa nung huhukat, yung kumutang sa plato, nagdikan sa kusina, patulong dira sa mukananan. Siya nagbitbit sa sunan. Akong igsuon sa lima na mo kay igsuon badge, dili pang hampog maujud ni kinagpapahan. Manglabay ming lima. Nasi bimbim mo niliwat ni itong mami. Manglabay ming lima, maura man to sa ataghujan. Nalipay po mi nga nakapanas si Zanitidi nga kinabutanan po. Nalipay akong amahan, akong inahan. Nalipay kaadyo ni Tidi nga nakamasamong mi ug usa ka buotan, parihat tanan ang iyang mga anak matinahuro nahon. Namit na ko si Mami kato sa Fiesta 2010 after sa election pag ito nga nakadaog na si Mayor Warren ato karon as first city councilor atong 2010. Muna nga nailan ako si Mayor Warren kitungod gipabuhat ko ni Daddy og jingle ni attorney. So mo din to na murag idol kay ko ni Mami. Nabit murag paminaw niya kanang dunggan to niya nga kanta kay murag gwapas okay ko ni murag to alakoy na yun. So wagi ko nag-expect pag-abot na akong diri kan bitong giandaman jud ko na mamit bitaw jud ko niya din. Kinsa na bagod ko para sa unahuna na
Niya ka na paabot na ko diri wa ko nag-expect nga si Mami. Lahi day siya sa ako ang huna-huna nga ikaw, good morning. Message ko, ma'am. Good morning, ma'am. Siya ay pagtawag ko, ma'am. Pag mami, ragit sa kuha. So, dito rin nagsugod ang tanan. So, life is not at all that bad, my friend. Ooh. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope. And there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel. Father dear, thank you so much. Every time we make a request, you are always there. And all the priests who make mass for Mommy every day. Mama Tis also, who is always there. I-pray na lang nato siya. Malipayon siya pag-adto sa iyang kaduhang kinabuhi. Kay siguro makatabang pa sa ato pagpangadji. Hindi atang kalibutan na. Kay gusto nato dili paingon niya punta dito. Uban ang kaning-kaning among kuan ning murag bonus na ni. Kaya ako 1 year lang ko older kang lolo. So, ako 76 na ako karon. Ang hinaot nanta na kita mo abot gyapon ta dito sa langit sa iyang yatuan siguro magkita na ta dito. Magpasalamat ko sa iya
Perminti na ako kay Ingonda sa kabarangayan na wala gyud nato isa ka mysterious kinabuhi, wala nato gipili kada ang atong ginikanan. Wa man kun niya gipili, wasa na ko siya napili kung tungal ang tagkalit. So ang mother's love yun, grabe yun kayo na napan. Bisag kinsa sa inyo, alabi na anak yun. So salamat yun siya ha. All those years uban, pamilya, all the itong mga pagtulunan yun. So kang mami, dagan yung salamat for the life na uban ta, and I will cherish that all through my life, my mind, and my heart. Huwag ka mo sa siguro sa inyo ang kugulingan. Tungod po sa ilang faith sa Ginoo na may nabasa sa mua, amoy among foundation karon sa amuang pagtrabaho na tagsa-tagsa at among trabaho. So kana lang yun. Dagan yung salamat. First, I would like to acknowledge the God's grace, the Pabilyaran family, the Ramos family, and to all the people who donated and give flowers, donated financially or give us support. Then the flowers who supported us also physically, emotionally, mentally, and spiritually. All the respect who pay respect, tributes, and honor to our mother. In particular, would like to thank also Father Beer for presiding the Mass, and of course, the team sa choir na every day na sila sa pagampo. Labi na po ang LGU Balay, the province of Bukidnon, and our very own Senate President Mig Zubiri, who personally visited yesterday from Manila, Balay, then balik na po siya dito. No? And in general, I would like to thank also the special mention, the Pabilyaran volunteers of our Honorable Mayor. Naagit sila direct. Then, we also want to thank enough for spending so much time with us at this funeral. Your presence is made it feel more comfortable. Your presence for this morning, daghang salamat to the entire family sa Balmio, sa Durias, Kamamatis, especially Kamamatis, no? Daghang salamat. O lastly, sa tanan nga nag-anhigyo diri nga nagtambong, and the purpose of our life here is we are born to live and die. Daghang salamat kung mayong udto kining tinapos. Tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamdam. Kahit na sandali kita'y mamasdan, ligaya ay tila bang walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninindig
puso